Welcome to the OD Sports Gallery. মাত্রে পইলো শট টান্ডল লেফট রাইডামপুর পাঁচটা শেখরা আক্রমণ জারি রইব প্রথম শট নেইকে আসছে রাইডামপুর পটর বর্তমান গোল হয়েছে প্রথম শট রাইডামপুর পট প্রথম আক্রমণ এক প্রথম শট জারি রয়ে পুনে বিপক্ষ দল নাড়ু ভাই প্রথম শট পাই আমন্ত্রণ দুই নম্বর পড়ে চিত্তাকর্ষক খেলা জারি রয়েছে কিষানগড় এফসি সুন্দরগড় ভার্সেস বিডিএসএফসি এমএলএম মধ্যে বর্তমান সুধা সুন্দরগড় এফসি 5-0 গোল রে অগ্রণ লাভ করে খেল জারি রয়েছে বর্তমান নাড়ু ভাইর প্রথম শট প্রথম শট নাড়ু ভাই পট আক্রমণ জারি রহিব নাড়ু ভাই পট যে আক্রমণ জারি রহিতলা প্রথম শট তা সেভ হয়েছে 1-1 গোল বর্তমান রাইডামপুর 1 নাড়ু ভাই 0 पुणी द्वितीय शॉट में आमंत्रण टैंडल एफसी रायरंगपुर तरफ टैंडल एफसी पटर प्रथम शॉट गोल द्वितीय शॉट वर्तमान जारी रहिब देखा जाओ এই শট কো কি বড় তাঙ্কর পরিণত করে চেষ্টা করিবে দ্বিতীয় নম্বর শট নেই কি আসছে রায়রংপুর পটু তরফରୁ টান্ডল এফসি র খেলাড়ি দ্বিতীয় নম্বর শট মধ্যে গোল রায়রংপুর দুইটা শট বর্তমান দুইটা গোল এবং নাড়ু ভাইর গোটিয়ে শট হইতিলা তা মধ্যে গোটে সেভ হইছে বর্তমান দ্বিতীয় শট পাই আমন্ত্রণ নাড়ু ভাই জারি রইব मेडिकल टीम टिके जान दो पड़िया को 2 नंबर मार्क को मेडिकल टीम द्वितीय शॉट पे आमंत्रण नाड़ो भाई को द्वितीय शॉट हेतला अति सुंदर बता गोल उभयंकर दुईटी शॉट हेतला रायरंगपुर दुईटी एवं नाड़ो भाई पट तरफ गोटिए गोल तथा 2-1 रे ट्राइबेकर खेल जारी रही तृतीय शॉट पर आमंत्रण टैंडल एफसी रायरंगपुर पटौर तृतीय शॉट पर नहीं के 3 नंबर शॉट का तक हिजो करे टैंडल एफसी रायरंगपुर पांचटा से खोदा 3 नंबर शॉट जारी रहिब टैंडल एफसी रायरंगपुर पटु अति सुंदर भाव पुणी गोल 3टा बॉल 3टा शॉट हेतला 3 नंबर गोल 3 नंबर शॉट में आमंत्रण जारी रहे नाड़ू भाई पटु दुईटी शॉट मध्य गोटे सेव गोटे गोल 3 नंबर शॉट पाई देखा जाओ नाड़ू भाई को डेंजर एफसी नाड़ू भाई तरफ 3 नंबर शॉट पे आमंत्रण भाई जूम में थोड़ा काम नहीं कर रहे दिमाग अब पैसा भी नहीं पकड़ में जरा खाने के लिए भी खत्म हो गया सब 3 नंबर शॉट पे आमंत्रण जारी रहिबो नाड़ू भाई डेंजर एफसी तरफ दुईटी शॉट होता प्रथम से द्वितीय गोल तृतीय देखा जाऊ
ତିନି ନମ୍ବର ସଟ୍ ଡାଣ୍ଡ ଭାଇ ଏଫସି ତରଫରୁ ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ସେ ସେଭ୍ ନାଡୁ ଭାଇର ତୃତୀୟ ସଟ୍ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ତାହା ସେଭ୍ ତଥା ତିନିଟା ସଟରୁ ଦୁଇଟା ସେଭ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍। ତିନିଟା ସଟ୍ ଉଭୟ ଦଳରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର 3 ନାଡୁ ଭାଇ 1। ইতিমধ্যে 2 নম্বর পড়িয়ার খেল সমাপ্ত হয়েছে। কিষান মদর এফসি সুন্দরগড় 5 গোল উইন। মু 2 নম্বর ফিল্ড পাই আমন্ত্রণ জারি রহিব। কিষান মদর এফসি বারিপদা ভার্সেস রুদ্রাংশ এফসি রাজঘাট মধ্যে বর্তমান কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ 2 নম্বর পড়িয়ার 4 নম্বর শট পাই আমন্ত্রণ জারি রয়েছে। ট্যান্ডল এফসি নম্বর পটু দেখা যাও তাঙ্কর 3টা শট 3টা গোল। এই শট তাঙ্কর নির্ণায়ক শট রূপে হইপারে। इस शॉट में गोल आएगा तो रिजल्ट। 4 নম্বর শট ଥିଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ 4ଟା ଶଟ ହେଇଥିଲା।